आज भिडियोटी मोर कुंभ मेलार एक्सपीरियंस को लेकिन कारण एबे एते सारा न्यूज रे बैड न्यूज सब आसी कुंभ मेला को लेकिन लोक मैंने दला चकटा होती बहुत भिड़ 200-300 किलोमीटर दूर गाड़ी अटका जाउछि। प्रकृत में मोर जहाँ एक्सपीरियंस मोर गोटे दीर्घ दिन स्वप्न थिला मु कुंभ मेला जीवी। तो एथर जितेबाला मो सहित सन्थ जाइथिले तांको शुणिली जे सी जाउछन्ती तो मो भितर पुणी सांगे सांगे गोटे इच्छा हला नहीं मु भी जीवी। तो सांगे सांगे टिकेट कलु। टिकेट करके आमे एक्चुअली प्लान करथिलु 3 तारिख रे बुड़ दवा पई अमृत स्नान जोग थिला। अमृत स्नान जोग तो 29 तारिख रे दला चकटारे पाखापाखी 100 रु अधिक प्राण चलीगला। मो परिवार जो मन कि जानी मु जीवी बोली समस्ते मते बारण करथिले जीवा पई। कारण इतनी भिड़ एते जला चकटा लगेज नहीं जीवा एते बाट चलवा खाया पीबार बहुत अभाव। तो बड़ टेंशन भी लगुला अन्य मानू मते नुह। कारण मु मन मन चिंता करी जदि भी सेठी मोर प्राण चलीज ताले या ठार बड़ पुण्य आ कि ना। कारण अमृत स्नान जोगरे 3 तारिख रे जदि संगम रे से समय मोर प्राण चली जाए ताले या ठार बड़ी पुण्यर कथा कौन अच्छी। तेणु मु मेंटाली प्रिपेयर्ड होके जाइथिली। द्वितीय कथा हला मु भगवान को कही मोर जे गुरु जे मु जाउची तुमको मो संगे प्रेजेंट रहा पड़ो सब बेले। तेणु मु तुमको छाड़बीनी। तेणु सब बेले नाम जप थिला मो भितर। तेणु प्रत्येक मुहूर्त में मुझे सांगे रोली सी मत नहीं जाऊे। आम जो जाकि कार रे जाऊलु से लोकल कार थिला ड्राइवर भी लोकल थिला। तो 20-22 किलोमीटर दूर आम भी गाड़ी अटका गला आम भी अटकिलु। मु ड्राइवर को पचारि ए कौन करवा से कहले आपण व्यस्त हूँ नहीं मु आपन को जीवा व्यवस्था करदेवी। तो सेठू सी आमको गोटे गवर्नमेंट बस रे चढ़ेदेले कहले ये आगु को 4 किलोमीटर पर्यंत जीव आपन सीट ओल्हे पड़े ओल्हे चलबेनी आप अटकी देखिए कौटी बाइक वाला सब ठिया होती से मैंने आपको हेल्प करेंगे किसी पैसा ने नहीं छाड़देवे। तो मु स्टेट बस रे गली बिना पैसा नेलेनी से माने। तो जाकि पहुँचला मु भी ओल्हे बस देखिली हजार हजार लोक चलिकी जाउछंती। तो मुझे गोटे कोण ठिया देखिली मो नजर को जड़े बाइक वाला आसिले मु सहित कथा हेली। मात्र 250 टंका नेले से मात्र 250 टंका कहीं कहूँ जी परिश्रम कले से मो पाई केते गली भितर पूरे 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 नहीं मत से ठीक ब्रिज ऊपर छाड़देले। कारण रास्ता पूरा ब्लॉक पुलिस सबड़ अटकी देछि। केवल लोक चलिकी ही जाउछंती हजार हजार लोक चलिकी जाउछंती ना बाइक ना ऑटो किछि नाही। तो मु विदिन सेकेंड से गाड़ी रे बसिली बाइक रे से मत नहीं कि गली कंदी रे पूरे 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 नहीं कि ठीक से ब्रिज ऊपर छाड़देले। मोर जीवार थिला सेक्टर 20। सेक्टर 20 रे मोर बुकिंग होता आखड़ा भितर मोर रहिबार व्यवस्था होता। तेणु बस पोलो तल को खसली सेठी पुलिस माने बहुत कोऑपरेट करछंती लोक मानकु जहा पचारले बिना चिंता रे बिना चिटिड़ा रे से आराम रे सब बुझे कहउछंती। तो मु सेठू पचारि मात्र आधा किलोमीटर कि 700 मीटर मोर जाके जो आखड़ा बुक होता से आखड़ा रही गली। आखड़ा भितर तो छाड़ नथिले पुणी से फोन कली बाबा जी आसिक मते नहीं गले पुलिस प्रोटेक्शन भितर से आखड़ा भितर गोटे मते बेड मिलला। मो सांगे भी जाइथिले अन्य माने आमे समस्त मिसिकी सेठी रहिलु। बहुत बढ़िया व्यवस्था खाद्य भी घरोई खाद्य अरुआ डालमा रुटी भजा शाग ये सब। तो आमे पहुंचला परे आमे जो एरिया थिलु केवल साधु सन्थ माने आखड़ार टेंट गुड़ा थिला। आमे जाकि बहुत समय बुलिकी सबु साधु सन्थ मान सहित मिसिलु फोटो उठेलु तांको दक्षिणा देलु बहुत भल लगुला। जमी बालीजात्रा रे जुआड़ अनेबे खाली जनसमुद्र सेठी जुआड़ अनेबे खाली साधु मानकर समुद्र। आगु को अनेले साधु साधु साइड रे साधु पछरे साधु खाली साधुमय से वातावरण एते दिव्यतार भरपूर होइक थिला ताकू भाषा रे व्यक्त करि हेबनी।
ମାନେ ସେ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଥିଲା ମୋ ଭିତରେ। ସେ ବାସ୍ନା, ସେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି, ମୁଁ କେତେ ବାଟ ତା ଭିତରେ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲି, ଭେଟିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ବି ଥକା ଲାଗୁନଥାଏ, ଟିକେ ବି ଶୋଷ ବି ଲାଗୁନଥାଏ, ମତେ ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଭିତରେ। ତ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ଭିତରେ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେଠି ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଡାଲମା ଏସବୁ ଖାଇ ଆମେ 10:30 11ଟା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ପୁଣି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରାତି 3ଟା କି 3:30 ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯାଇକି ଉଠିକି ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ସେ ପ୍ରୋସେସନ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁମାନେ, ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ, ମାନେ ସେ ଅସମ୍ଭବ ମ୍ୟୁଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମ୍ୟୁଜିକ, ଲୋମର ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥାଏ ପୁରା। ତ ଅତି ନିକଟରେ ଅତି ପାଖରେ ମୁଁ ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆମ ଆଖଡ଼ାର ଟାଇମ ଥିଲା ଦିନ 9ଟାରେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ବେଶ ପରିବେଷଣ କରି, ବେଶ ପିନ୍ଧିକି ତିଲକ ଲଗେଇ, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଖାଲି ପାଦରେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସନ ଭିତରେ ଚାଲିଲି। 9ଟାରେ ଆମର ଟାଇମ ଥିଲା ଦିଗମ୍ବରୀ ଆଖଡ଼ାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେ ପ୍ରୋସେସନ ଭିତରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଭିତରେ। ଏଠି ଭିଡ଼ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ସାଧୁ ହିଁ ସାଧୁ। ତାରି ଭିତରେ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ଠିକ ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ, ସେଇ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବା ପରେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଠି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ ପକେଇଲି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ 4ଟି ବଟଲ ନେଇଥାଏ, ଲିଟରିକିଆ ବଟଲ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରୁଥାଏ ସବୁଆଡେ ସାଧୁମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ 7 ବୁଡ଼ ପକେଇ 4ଟି ବଟଲରେ ପାଣି ଭରି ଆସିଲି ଏବଂ ମୋ ଭିତରୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ, କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି। ସେଇ ସମୟର ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଠୁ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ, ବୁଡ଼ ପକେଇବା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆଖଡ଼ା ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ସେଇଠି ଆମେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଭୋଜନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ଶଙ୍କା, କେତେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 0.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆସିବା ପରେ ମୋ ନଜରରେ ଥାଏ କୋଉଠି ମୁଁ ବାଇକ ବାଲାଙ୍କୁ ପାଇବି। ତେଣୁ ଜଣେ ବାଇକରେ ନବା ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାବୁଡ଼ିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର 5ଟା ବାଇକ ଦରକାର। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ସେ ପୁଣି ଆଣିକି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପଇସା, ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ସେମିତି ନେଲେ, ଆମକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ କାର ପାଖରେ। 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂରରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପଶିକି ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଣିକି। ତ ଆମେ ପୁଣି କାଶୀ ଫେରି ଆସିଲୁ। କାଶୀରେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ VIP ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଠିକ ରାତି 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରୁ ମେସେଜ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ବି ମୋତେ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ବୁକିଂର ଯୋଉ କାର୍ଡଟି ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଆଉ ନିଦ ତ ହେଲାନି, ଉଠିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। 1:40 ପାଖାପାଖି ଦିନ ରାତି 2ଟାରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ସାରା ସକାଳ ତ ନୁହଁ, ଭୋର ଯେତେ ସାରା ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ବି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆନନ୍ଦର ଆଶ୍ରୁ ଝରି ପଡୁଥାଏ ଆଖିରୁ। ପାଖାପାଖି 4:30 ଖଣ୍ଡ ହବ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲୁ। ସେଠୁ ଗଲୁ ମହାକାଳ ଯୋଉ ଭୈରବ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବି ଆଳତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଆମେ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ଆମେ ଗଲୁ ସର୍ବେଦ ମନ୍ଦିର। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା।
हृदयस्पर्शी जमीक गोटे माइंड भितर गोटे इम्प्रिंट करदेला मोर। सेठू आम आसिलु मार्कंडेय महादेव। मु शुणी आम तो शुणीचु समस्त स्टोरी मार्कंडेयश्वर किंतु सेठिकी जाइए पहुंचिकी सेठी अवश्य टिके आगु बुकिंग कराइला। सेठी से ब्राह्मण एत कोऑपरेट कले से आम जा पहुंचलु राति 8टा खंड बेले मंदिर फांका जाए पूरा गर्भगृह को गलु। सेठी सब प्रकार पूजा अर्चना कलु। आम पाखापाखि आधा घंटा गर्भगृह रहीलु आलती भी कलु। सेठू दर्शन सारी फेरी आसिलु आम रूम को। तापर दिन सकाळ आम गाड़ी थिला। तेणु यह मोर अभिज्ञता आ एक्सपीरियंस। मु भावुची लोक मैंने प्रकृत में हैरान कहीं होती जो जाकि जाऊँच कुंभ को लोक मैंने आसी कहते बहुत चलिया पड़ला खाया ना पीवा ना बहुत बहुत प्रकार कष्ट। तो मु तो प्रस्तुत होकर जाइली कष्ट सह्या मु प्रस्तुत होकर जाइली सेठी दरकार पड़ले मो जीवन जदि चली जाए मु खुशी बोली। तो से भावना रखिकी जदि आम जीवा पूर्ण समर्पण संपूर्ण भल पाइबा आउ सबकि सिचुएसन निजक प्रस्तुत करके ताहले निश्चित भाव में प्रभु आमको हेल्प करेंगे। जमीती कि आमको हेल्प कले इते सुंदर दर्शन हो पार बोली केबे आम स्वप्न भी कल्पना कर इते सुंदर भाव में सुरुखुरु स्नान हो पार बोली केबे मु सुंदर केबे मो जीवन में केबे चिंता भी करन किंतु सब होगला से प्रभु कृपार। तेणु भगवान प्रति समर्पण करवा भल पाए भाव रखा एवं आगे चलवा जीवन निश्चित भाव में सुरुखुरु कटिज।